And we want to continue our study that we started yesterday evening. Vamos a continuar con el estudio que comenzamos ayer. And before we pick up on the miracles of Jesus, Y antes de continuar con los milagros de Jesús, I want to clarify something. quiero que algo quede claro. You know, it was Hudson Taylor, Fue Hudson Taylor, the great missionary to China, el gran misionero a la China, that made the following statement. que hizo la siguiente declaración. He said, either Christ is Lord of all, or he is not Lord at all. O Cristo es el Señor de todo o no es el Señor de nada. Christ wants to be Lord of our total lives, Cristo quiere ser el Señor de toda nuestra vida. and it's a tremendous privilege to be able to let Christ be the Lord of our life. Y es un privilegio permitirle a Jesús ser el Señor de nuestra vida. Now in 1 John chapter 4 En Primera de Juan capítulo 4, and verse 10, versículo 10, in the scripture reading that we just had, en la lectura bíblica que acabamos de leer, there is an important principle that is taught. hay un principio muy importante. It says, here is love. 1 John 4:10. En esto consiste el amor, Not that we loved God, no en que nosotros hayamos amado a Dios, but that he loved us sino en que Él nos amó a and nosotros sent his son to be the propitiation for our sins. y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. We love God. Amamos a Dios. Notice what it says in verse 19. Fíjense lo que dice el versículo 19. We love him because he, what? Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Because he first loved us. Porque Él nos amó primero. So in the work of salvation, En la obra de la salvación there's something that we must always remember, hay algo que siempre debemos recordar. that everything that we experience Todo lo que nosotros experimentamos is a response to what God has done. es una respuesta a lo que Dios ya ha hecho. God reaches out to us first. Dios nos busca a nosotros en primer lugar. Sometimes we talk about seeking God, A veces hablamos de buscar a Dios, but in reality it is God who seeks us. pero en verdad es Dios el que nos busca a nosotros. He's the one that draws us to himself. Él es el que nos atrae hacia sí mismo. He is the one who puts within us the desire for something better. Él es el que pone en nosotros el deseo de algo mejor. He is the one that creates in us a trust in himself. Él es el que crea en nosotros esa confianza en Él. And all that we experience is a response to what God has initiated. Todo lo que nosotros experimentamos es una respuesta a lo que Dios inició. And we can make mistakes on either side. Y nos podemos equivocar de lado y lado. Sometimes we focus too much upon ourselves, A veces nos enfocamos demasiado en nosotros mismos, too much upon our own performance. en nuestra conducta, And therefore we forget about Christ y olvidamos a Cristo and we lose the joy of salvation y perdemos el gozo de la salvación or the peace that Christ wants us to have. o la paz que Cristo quiere que tengamos. And there's some who make the other mistake, Hay otros que cometen el otro error, who perhaps they're presumptuous. They take advantage of God and his mercy. y entonces caen en la presunción, toman ventaja, se aprovechan del amor y de la bondad de Dios. So as we're studying the topic of like last day events, Así que al estudiar el tema de los eventos finales, we can sometimes get lost in all of the facts of the matter. podemos perdernos en tanta información que hay sobre este asunto. And we can look at all the sequences of events and the things that are going to happen. Podemos ver la secuencia de eventos, todas las cosas que van a suceder. And sometimes, Y a veces, at least it's been my experience, por lo menos ha sido mi experiencia, that sometimes we can lose sight of Jesus in all of those events. podemos perder de vista a Jesús en medio de tantos eventos. And I don't want to do that.
Y yo no quiero hacer eso. We want to keep him as the center. Queremos mantenerlo a Él como el centro. So as we have been talking about the demonstration that God wants to make through medical missionary work, Y como hemos estado compartiendo acerca de lo que Dios se propone hacer a través de la obra médico-misionera, I would not want us to go away with the impression no quiero que ustedes se vayan con la impresión that God is somehow waiting upon us to do something for him. que Dios está esperando que nosotros hagamos algo para Él. That somehow, maybe one day we'll get our act together and we'll be good enough and do good enough. Y que quizás algún día nosotros cambiemos de conducta y comencemos a hacer las cosas bien y entonces Dios nos pueda utilizar. We can have complete assurance of salvation, forgiveness of sins in the sacrifice of Christ. Podemos tener completa seguridad de salvación y de perdón de los pecados en el sacrificio de Cristo. And all the good that we do in this world Y todo el bien que hagamos en este mundo is a response because we love Jesus. es una respuesta porque amamos a Jesús. Because we want to show others how good he is. Porque queremos mostrarle a los demás lo bueno que es Jesús. It becomes a natural outflowing of what God has done in us. Es algo natural que surge de nosotros porque Dios lo ha hecho en nosotros. And so I believe that God has made promises in his word Yo creo que Dios ha hecho promesas en su palabra of what he's going to do in his church. de lo que Él va a hacer en su iglesia. But the fulfillment of those promises depend upon him, Pero el cumplimiento de esas promesas dependen de Él, not upon us. no de nosotros. We have the privilege of just cooperating and with him in that process. Nosotros tenemos el privilegio de cooperar con Él en ese proceso. So I wanted to begin with that clarification. Así que quería comenzar dejando esto claro. That when we talk about making a demonstration, Cuando hablamos de hacer una demostración, that is something that comes out of a heart of love for God. es algo que surge de un corazón lleno de amor por Dios. Because how good God has been to us, Porque como Dios ha sido tan bueno con nosotros, so we want to share that with others. queremos compartir eso con los demás. As his love fills our heart, En la medida que su amor llena nuestros corazones, then we can't help but serve others and care for others. lo único que podemos hacer es amar y servir al prójimo. And then Jesus is revealed in the world. Y entonces Jesús es revelado al mundo. And I hope that theme will continue as we look through these miracles of Jesus. Espero que este tema continúe mientras miramos los milagros de Jesús. That we'll see how wonderful, how great he is. Que podamos ver lo maravilloso, cuán grande es Él. And all that he has promised for us. Y todo lo que Él nos ha prometido a nosotros. So last night we were in Mark chapter 1, Así que anoche estábamos en Marcos capítulo 1 and we looked at the first miracle that Jesus worked on the Sabbath. y vimos el primer milagro que Jesús hizo en el día sábado. Well, I should correct myself. It's the first one in our list that we looked at. It may not have been the very first one that he worked. Quizás no fue el primer milagro en el sábado, pero fue el primero que nosotros miramos. But now let us go to back to Mark chapter 1. Vamos al Evangelio según San Marcos capítulo 1. So we're looking at the Sabbath Estamos mirando el sábado and Jesus' restoration of the Sabbath, y cómo Jesús restaura el sábado. because the people in Jesus' day had lost the beauty of the Sabbath. El pueblo había perdido la belleza del sábado en los días de Jesús. And so he came to restore it to its proper place. Así que vino a restaurarlo. And in these miracles, we find lessons for ourselves Y en estos milagros encontramos lecciones para nosotros. that we can better appreciate what all the Sabbath includes. Y podemos apreciar mejor todo lo que incluye el sábado. So it's still the same day as the situation that we spoke of last night, the casting out of the demon. Así que es el mismo día donde ocurrió la expulsión de los demonios, de lo cual hablamos anoche. In verse 29, Y en el versículo 29 it says, "And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew with James and John.
Al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. And he came and took her by the hand and lifted her up, and immediately the fever left her, and she ministered unto them. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. And at evening, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased and all them that were possessed with devils. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. So imagine the scene. Vamos a imaginarnos esta escena. It's a Sabbath afternoon. Sábado en la tarde, They get out of church. salen de la iglesia They go home to have their Sabbath dinner. y van a casa a almorzar. They're going home to their empanadas and their arepas. Van a comerse sus empanadas, sus arepas. And when they get to the house, Y cuando llegan a la casa, Peter's mother-in-law is sick. la suegra de Pedro está enferma. I want to tell you something to the gentlemen, and the men in the audience who are married. Quiero decirle algo a los hombres casados que están aquí presentes. Jesus loves your mother-in-law. Jesús ama a las suegras. He could not enjoy Sabbath Él no podía disfrutar el sábado, while one member of the family was suffering. mientras que un miembro de la familia estaba sufriendo. And yet she had a fever. It does not seem to be a serious sickness. Tenía fiebre, no parece ser una enfermedad seria, grave, But Jesus was not going to let the day pass with her suffering with that fever. pero Jesús no iba a permitir que el día pasara y ella siguiera sufriendo con la fiebre. And so Jesus comes and he heals her. Así que Jesús viene y la sana. And she gets up and she ministers and serves. Y ella Her se guests. levanta y lo sirve. And so we see in this simple act of healing Y vemos en este sencillo acto de sanación that the Sabbath is a day for family. que el sábado es un día para la familia. Jesus was spending it with family, Jesús estaba pasando el sábado con la familia and he wanted the family to be able to enjoy that fellowship. y él quería que la familia disfrutara de ese compañerismo. And Jesus has come to be able to heal us and empower us so we can serve others. Y Jesús viene a sanarnos y empoderarnos para que nosotros podamos sanar a otros. And so as we go out to fulfill, as we're working, cooperating with Christ in the Great Commission, En la medida que estamos cooperando con Jesús en la gran comisión, as we're sharing the Sabbath with others, al compartir el mensaje del sábado con otros, within that message is a restoration of the family. en ese mensaje está el mensaje de la restauración familiar. God is communicating a personal care for each and every individual person. Dios está transmitiendo su cuidado personal por cada individuo. But let's go now to Mark chapter 3. Vamos a Marcos capítulo 3, And we'll look at verses 1 through 6. versículos del 1 al 6. It says, And he entered again into the synagogue, and there was a man there which had a withered hand. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. And they watched him whether he would heal him on the Sabbath day, that they might accuse him. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. And he saith unto the man which had the withered hand, Stand forth. Y le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. And he saith unto them, Is it lawful to do good on the Sabbath day, or to do evil? Entonces les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? To save life or to kill? But they held their peace. ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. And when he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it out, and his hand was restored whole as the other.
Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. So again, what day of the week was it? ¿Qué día de la semana era? Sabbath. And where is Jesus? ¿Y dónde estaba Jesús? He's back in the synagogue. Está en la iglesia, en la sinagoga. And this time, they're watching him. Pero esta vez lo están mirando. What is this man going to do? ¿Qué va a hacer este hombre? This is the Sabbath day. Es el día sábado. And here is the man with a withered hand. Y aquí está el hombre con la mano seca. I don't know how he had the withered hand. No sabemos cómo tenía esa mano. It's likely that he had had it probably his whole life. Quizás había tenido la mano así toda su vida, But we don't know for sure. pero no lo sabemos. And so they're watching, is Jesus going to heal this man or is he going to let it be? Así que están mirando, ¿será que Jesús lo va a sanar o lo va a dejar así? In their mind, in the mind of the Pharisees, En la mente de los fariseos, the work of healing was work, sanar era trabajar, and it was not to be done on the Sabbath. y eso no se hacía en el día sábado. And they had heaped up so many rules on the Sabbath that it was a burden. Y habían colocado tantas reglas sobre el sábado que el sábado era una carga. And Jesus, he came not to keep man's laws, but to keep God's laws. Pero Jesús no vino a guardar la ley de los hombres, vino a guardar la ley de Dios. He was just going to keep on doing what the will of his Father was. Él iba a hacer lo que fuese la voluntad de su Padre. And so he asked them a question. Así que les hace una pregunta. Is it okay to do good on the Sabbath? ¿Está bien hacer el bien en sábado? ¿Es lícito hacer el bien en sábado? Is it a day to do evil or a day to kill? ¿Es un día para matar? ¿Es un día para hacer cosas malas? Or is it a day to save life? ¿O es un día para salvar vidas? If one of their animals had fallen into a hole, Si uno de sus animales cae en un hueco, they would go and they would pull it out on the Sabbath day. ellos iban y lo sacaban aunque fuese sábado. And so they cared more for their animals than they did for one another. Cuidaban más y les importaban más los animales que el prójimo. And unfortunately, this is the result, the end result of every false religion, Y este es el resultado desafortunado de toda religión falsa. is that it begins by trying to exalt man to the place of God, Porque inician exaltando al hombre para que ocupe el lugar de Dios, but it ends by pushing man lower than that of even an animal. pero finalmente coloca al hombre por debajo de los animales. And so here they were so filled with their own self-righteousness Aquí estaban tan llenos de su justicia propia that they could not appreciate or care for this man's suffering. que no podían comprender o apreciar el sufrimiento de este hombre. And Jesus came to correct this. Y Jesús vino a corregir esto. And he says to the man, Y le dice al hombre, stretch out your hand, extiende tu mano, and it was made whole. y sanó. Let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta. If you cut off one of your hands, Si usted se corta una de sus manos and we set it here on the table, y la colocamos aquí en la mesa, how much could your hand do? ¿cuánto puede hacer esa mano allí? Nada, nothing. Nada. How effective could you be without that hand? ¿Cuán efectivos podemos ser si nos falta una mano? You know, maybe 50%. Quizás 50%. You know, it's kind of hard especially if you're right-handed, it's kind of hard to learn how to use your left. Si somos diestros, se nos hace difícil aprender a usar la mano izquierda. So Jesus not only came to make the Sabbath a blessing for mankind, Jesús no solamente vino para hacer del sábado una bendición para el hombre, but he also wants to provide complete restoration. pero Él también quiere restaurarnos plenamente. The medical missionary work is sometimes described like the right hand. La obra médico-misionera se describe en algunas ocasiones como la mano derecha. So as we are taking the gospel, sharing the gospel with people, Cuando estamos compartiendo el evangelio con los demás, it's through
ministering to their needs that we're able to be more effective in reaching their hearts. Es a través de ministrar las necesidades de las personas que somos más efectivos en llegar a su corazón. And if we separate the medical missionary work from the gospel, Si separamos la obra médico-misionera del Evangelio, then we destroy our effectiveness. destruimos la efectividad. And so in this simple miracle, En este milagro sencillo, we can find a lesson for us encontramos una lección para nosotros, that Jesus wants to restore the Que- right hand of ministry. que Jesús quiere restaurar la mano derecha del ministerio, In ministering to the needs of those in the world. ministrando las necesidades de aquellos que están en el mundo. But let's move on now to John chapter 9. Vamos a Juan capítulo 9. As we're going through these rather quickly, Al movernos un poco rápido a través de ellos, I would encourage you all to take notes and to continue studying this on your own. los invito a hacer anotaciones y estudiarlo por su cuenta. But in John chapter 9, we have an interesting situation. En Juan capítulo 9 tenemos una situación interesante. We will not read the full account, all 16 verses, No vamos a leer toda la historia, los 16 versículos, but notice the context in verse 1. pero fíjense en el contexto. El versículo 1. And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. So here was a man who did not have full use of all of his senses. Encontramos un hombre que no tenía uso pleno de sus sentidos And for his whole life, he had not been able to see. y por toda su vida no había podido ver. Sometimes we take sight for granted. A veces tomamos la vista por sentado. There is a school in Spain Hay una escuela en España that trains teachers on how to work with the blind. que entrena a maestros para que puedan trabajar con los ciegos. And as a part of their training, Y como parte de su entrenamiento, they have to wear a blindfold that completely blocks out their sight. tienen que ponerse una bufanda que no les permite ver For a period of time as a part of their training. por un periodo de tiempo como parte de su entrenamiento, So that they can understand and better appreciate what it's like to be a blind person. para que puedan apreciar y comprender un poco lo que significa ser un ciego. But imagine as you look around this place, Pero imagínense, al mirar aquí a los alrededores, try to imagine for a moment that you had never seen any of this in your life. traten de imaginarse por un momento que ustedes nunca han visto nada de esto en su vida, Because you've been blind your whole life. porque han sido ciegos de nacimiento. Imagine you don't even know what your family looks like because you've never seen them. Imagínense no saber cómo es su familia porque nunca los han visto. All you know of the world is what you can hear and what you can feel. Lo único que usted sabe del mundo es lo que escucha y lo que siente. And this was this man's situation. Y esta era la situación de este hombre. Now the disciples asked a very interesting question. Los discípulos hacen una pregunta muy interesante And we encounter this question at times, y a veces nosotros nos enfrentamos a esta pregunta, although not in the same way that these disciples asked it. aunque no en la misma manera como lo hicieron los discípulos. And his disciples asked him, saying, this is John 9, verse 2, Master, who did sin? Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? This man or his parents that he was born blind? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? So there was the idea that if somebody was born with an infirmity or a handicap, Había la idea que si alguien nacía con una incapacidad o con un defecto, that he must be under the curse of God. es porque estaba bajo la maldición de Dios. Surely somebody must have sinned in this family. Ciertamente alguien pecó en esta familia. Why is he, something terrible must have been done so that he was born blind. Algo terrible hicieron para que él naciera ciego. I hope that we never get that idea in life. Espero que nosotros nunca pensemos de esa manera. I know of an acquaintance of mine Tengo una persona conocida, that got cancer. le dio cáncer. And he had lived what
was a healthy lifestyle most of his life. y había tenido una vida saludable por la mayor parte de su vida. You know, and so some people sent him letters Así que algunas personas le enviaron cartas telling him, diciéndole, oh, you have this cancer. It must be because you must have done something wrong in your life. hay algo mal en tu vida para que tengas ese cáncer. We should never get the idea that because somebody is suffering, that they have done some great sin that now that God is punishing them for. Nunca debemos entretener la idea de que cuando alguien está sufriendo es porque Dios los está castigando por algo que hicieron. Now, it is true Es verdad that there are cause and effect. que hay causa y hay efecto. You know, you plant certain seeds, you get a particular harvest. Si usted siembra, usted va a cosechar. But that is not an occasion for us to then take judgmental or unkind attitudes towards those who are suffering. Pero no es ocasión para nosotros ser faltos de compasión y juzgar al que está sufriendo. And notice how Jesus addresses this situation. Fíjense cómo Jesús enfrenta esta situación. In verse 3, En el versículo 3. Jesus answered, neither hath this man sinned, nor his parents. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, But that the works of God should be made manifest in him. sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. So Jesus says, wrong question. Así que Jesús dice, están haciendo la pregunta equivocada. This man's not suffering because he or his family sinned. Este hombre no está sufriendo porque él o alguien en su familia haya pecado. This is an opportunity for God's glory to be demonstrated. Es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. And so when we see suffering in our own lives and in the world, Así que cuando vemos sufrimiento en nuestras vidas y en el mundo, this is an opportunity for God's grace and his glory to be demonstrated. es una oportunidad para que la gracia y la gloria de Dios se puedan demostrar. Here again we see a situation where God is glorified. His saving grace is lifted up. Y nuevamente vemos una situación donde la gracia de Dios es glorificada, su gracia salvadora. Jesus' healing power is exalted, El poder sanador de Cristo es exaltado and people are drawn to him. y las personas son atraídas a Jesús. And just to be for the sake of balance, Para obtener un buen equilibrio, you know, God has given us principles in his word on how to live a healthy lifestyle. Dios nos ha dado principios en su palabra para que tengamos un estilo de vida saludable. And a part of the work of medical missionary work Y parte de la obra médico-misionera is sharing those principles with others es compartir esos principios con los demás to help relieve the suffering in the world. para aliviar el sufrimiento que hay en el mundo. But we must always remember Pero siempre debemos recordar that the healing comes through the power of Christ. que la sanación es a través del poder de Cristo. And we simply are just pointing people to Jesus. Y nosotros lo que hacemos es señalarle a la gente a Jesús. Now, if you look in verse 16, En el versículo 16. it says, therefore said some of the Pharisees, this man is not of God because he keepeth not the Sabbath day. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. So again, it was a Sabbath day in which Jesus performed this miracle. Así que este milagro lo hizo Jesús en el día sábado. And if you look in verse 6, Y en el versículo 6 it says, when he had thus spoken, he spat on the ground and made clay of the spittle. y dice, cuando había hablado así, entonces escupió al suelo And he anointed the eyes of the blind man with the clay. y ungió los ojos del ciego. And he said unto them, go wash in the pool of Siloam. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. And when he washed and he came seeing. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. So again, Jesus is doing a healing on the Sabbath. Nuevamente Jesús está sanando en sábado. He is demonstrating God's glory in this man's life. Está demostrando la gloria de Dios en la vida de este hombre. And he used a simple remedy
in the healing process. Y usó un remedio muy sencillo en este proceso de sanación. But what was it that healed that man? Pero ¿qué fue lo que sanó a este hombre? Was it the clay? ¿Fue el barro? Was it the water in the pool of Siloam? ¿Fue el agua en el estanque de Siloé? It was his faith Fue su fe in the power of Jesus y el Christ. poder de Jesús. And it was the power of Christ that healed him. Así que fue el poder de Cristo el que lo sanó. Now let's go to Luke chapter 13. Vamos a Lucas capítulo 13. And in this, again, is a Sabbath day. Y nuevamente nos encontramos en un día sábado, In verse 10, en el versículo 10. Jesus is again in the synagogue. Jesús nuevamente está en la sinagoga, And verse 11, versículo 11. and behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad And he was bowed together and could not lift up herself. y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. And when Jesus saw her, he called her to him Y cuando Jesús la vio, la llamó and said unto her, Woman, thou art loosed from thine infirmity. y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. And he laid his hands on her, Y puso las manos sobre ella and immediately she was made straight and y glorified ella se God. enderezó y glorificaba a Dios. Notice here in this instance this beautiful moment. Fíjense en este hermoso momento. Here's this woman bowed over. She can't straighten her back up. Encontramos a esta mujer encorvada. You know, so when you're in this position, how much can you see? Cuando estamos en esta posición, ¿cuánto podemos ver? Mostly the ground, no? Principalmente el suelo, You know, you el kind piso. you get tired of looking up like this all the time. Uno se cansa de estar en esta posición mirando hacia arriba, ¿verdad? And so Jesus calls her to him, Así que Jesús la llama and he heals her from her disease. y la sana. And when she stands up, Y cuando ella se levanta, whose face does she see first? ¿qué rostro ve? The face of Jesus. El rostro de Jesús. So when Jesus works a restoration, a healing in our lives, Cuando Jesús sana y restaura nuestras vidas, whose face do we see? ¿a quién vemos? Jesus. A Jesús. In the work of healing, En la obra de sanación, in the work of medical missionary work, en la obra médico-misionera, the face that we want people to see is the face of Christ. el rostro que queremos que la gente vea es el rostro de Jesús. Only the love that flows from the heart of Christ can heal. Solo el amor que fluye del corazón de Cristo puede sanar. And so we've seen in multiple situations, Así que vemos en situaciones múltiples, Jesus used the Sabbath day to heal people, to set people free. Jesús usa el día sábado para sanar y liberar a la gente. He set people free from disease. Los liberó de la enfermedad, He set people free from the power of the devil. los libró de los poderes del enemigo, He restored their physical bodies. restauró sus cuerpos físicos. The Sabbath is a day to celebrate our restoration in Jesus Christ. El sábado es un día para celebrar nuestra restauración en Cristo Jesús. Turn to Luke chapter 14, Vamos a Lucas capítulo 14. and we'll just very briefly look at this miracle. Y muy brevemente vamos a mirar este milagro. And he's invited to the house of a Pharisee to eat bread, Luke chapter 14, verse 1. En el versículo 1 del capítulo 14 es invitado a comer en la casa de un fariseo. And there was a man there who had dropsy. Y aquí había un hombre hidrópico. And so Jesus asks a question to the lawyers and the Pharisees. Entonces Jesús les hace una pregunta a los intérpretes de la ley y a los fariseos. Is it lawful to do good on the Sabbath? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Again, he's asking the same question he asked in the previous situation. Nuevamente les hace la misma pregunta que había hecho con anterioridad.
is it lawful? Is it okay to do good on the Sabbath? ¿Es lícito hacer el bien en el sábado? But this time they held their peace. Pero ellos callaron. And then he begins to ask them, if you had an animal that fell into a ditch, would you pull it out? Y entonces comenzó a preguntarles, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? And they couldn't answer him. Y no pudieron responderle. And so he heals the man. Así que él sana al hombre. But now let's go to our last miracle of the 7. Vamos al último de los 7 milagros. And this is where I want to close our study this afternoon. Y quiero que terminemos nuestro estudio en esta tarde con esto. In one of my favorite miracles of Jesus, En uno de mis milagros preferidos. because it relates so much to you and I every moment, every day. Porque se refiere tanto a ti y a mí cada momento del día. John chapter 5, verse 1. Juan capítulo 5 versículo 1. It was a feast, a time of a feast, En el tiempo de una fiesta. and Jesus is in Jerusalem. Y Jesús está en Jerusalén. And by the sheep market there was a pool. Y cerca del mercado de las ovejas había un estanque. And the pool was called Bethesda. El estanque de Betesda. And it had 5 porches. El cual tenía 5 pórticos. And in these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. Y en este yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. And they had this idea that an angel would come down and would stir the water. Y tenían esta creencia que un ángel bajaba y removía el agua. And the first one to step in Y el primero que entraba would be healed. era sanado. What a terrible picture of God. Qué imagen tan terrible de Dios. That God was somehow like capricious in his gift of healing. Que Dios de una manera caprichosa sanaba a la gente. Oh, I'll go down and I'll stir the water today. We'll heal one more. Hoy voy a bajar y voy a revolver el agua y voy a sanar a una persona más. And here's all of these people just waiting to be healed. Y aquí está toda esta gente esperando para alcanzar la sanidad. And in their very midst Y en el medio de ellos is the creator of the world. está el creador del mundo. You can imagine Jesus' heart must have ached to heal every person in that place. Ustedes se pueden imaginar que el corazón de Jesús se estremecía, quería sanar a todos los que estaban allí. But it was the Sabbath day, Pero era el día sábado. and for Jesus to heal all of those people on that day, Y si Jesús sanaba a todas esas personas en el día it sábado, would have caused too much chaos and prevented him his further work. habría causado tanta conmoción que habría sido un impedimento para su obra subsiguiente. But there was one man Pero había un hombre that Jesus could not pass by. que Jesús no podía pasar por alto. This man had been there for 38 years. Este hombre tenía 38 años allí. Now, I've not quite lived 38 years. Yo todavía no he vivido 38 años. Almost. Yo sí. Almost, but not quite. Casi, pero no llego a los Got a few 38. months to go. Me faltan unos mesecitos. So I can't imagine my whole life Así que yo no me puedo imaginar toda mi vida being a cripple. siendo un paralítico. So this man, the life expectancy in the time of Christ was somewhere around 60 years or so. En el tiempo de Jesús, la expectativa de vida era de 60 años. So this man had been sick probably since he was a teenager. Así que este hombre estaba enfermo desde que era un adolescente. And imagine the best years of his life he had spent lying on his back. Los mejores años de su vida los había pasado acostado. And his disease was largely a result of wrong choices that he had made in his life. Y su enfermedad era producto de malas decisiones que él había tomado. And he lay there feeling that he was coming to the end of his life. Y estaba allí sintiendo que el final de su vida se acercaba. And the great question of his heart Y la gran pregunta de su corazón is, has God forgiven me? Am I accepted with God? es, ¿me habrá perdonado Dios? ¿Soy aceptado delante de Dios? And this weighed heavily upon him.
y esto pesaba en su corazón. So I'm drawing from The Desire of Ages and in Ellen White's writings on this situation. Y lo que les estoy compartiendo lo tomé del Deseado de todas las gentes, donde la hermana White nos habla de la condición de este hombre. So you're not going to find all of these details in chapter 5. No vamos a encontrar todos estos detalles aquí en el capítulo 5. But Jesus knew that he had been there a long time, Jesús sabía que él tenía mucho tiempo allí. and he asks a question. Y Jesús le hace una pregunta. I love this question. Y a mí me encanta esa pregunta. Will you be made whole? Y la pregunta End of verse que le 6. hizo es, ¿quieres ser sano? Jesus comes to us in our life and he asks us this question. Jesús viene a nuestras vidas y nos pregunta, Do you want to be made whole? ¿quieres ser sano? And notice what the man says. Y fíjense la respuesta de este hombre. He says, Sir, I have no man to help me when the water is troubled. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. But while I'm coming, another steppeth down before me. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. The man begins to explain his helpless condition. El hombre comienza a explicarle a Jesús su condición de impotencia. Often when Jesus asks us the question, do you want to be made whole? Cuando Jesús nos hace la pregunta, ¿quieres ser sano? We begin to make excuses. Comenzamos a hacer excusas. There's no one to help me. No hay nadie que me ayude. I don't know what to do. No sé qué hacer. Jesus does not even address his response. Jesús ni siquiera toma en cuenta la respuesta de este hombre. He hears in the man's voice a cry for help. Escucha en la voz de este hombre un grito pidiendo ayuda. And he says unto him, Rise, take up your bed, and walk. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. And immediately the man was made whole. Y al instante aquel hombre fue sanado. I like to imagine Me this, gusta imaginarme this moment. este momento. I don't imagine that the man very slowly got up. No me imagino que este hombre con mucha dificultad se incorporó. I imagine that he jumped from his position Yo me imagino que él de un brinco se incorporó onto his feet. y estuvo de pie. That's my imagination. Esa es mi imaginación. It's not in the scriptures. No lo dice la palabra de Dios. But he gets to his feet Pero se pone en pie and he takes his bed, he rolls it up, y toma su lecho, lo enrolla, lo recoge and he goes home. y se va a casa. And the same day was what day? ¿Y era día de qué? The Sabbath. Era el día sábado. Now the man got into a little trouble for carrying his bed on the Sabbath. Bueno, él se metió en problemas por estar cargando la cama en día sábado, But the Lord of the Sabbath pero el Señor del sábado had told him to carry his bed home. le había dicho, levántate, toma tu lecho y anda. So he was not breaking the Sabbath. Así que él no estaba violando el sábado. But we see Jesus' care even for our material things. Vemos que Jesús se preocupa hasta por nuestros bienes materiales. Jesus said, Jesus promised that he'll supply all of our needs. Jesús ha prometido que suplirá todas nuestras necesidades. And he wasn't going to make the man leave the bed there for the rest of the Sabbath day. Y él no iba a permitir que este hombre dejara la cama tirada allí para el resto del día. And it was Por el resto del día. it was for the glory of God Y fue para la gloria de Dios that as that man walked home carrying his bed, que mientras este hombre iba a casa cargando su cama, and people asked him, "Why are you carrying your mattress?" y la gente le preguntaba, ¿por qué andas con tu colchoneta? He could say, "Well, Jesus healed me." Jesús me sanó. Well, he didn't know his name actually at that moment. Bueno, en ese momento él no sabía el nombre de He Jesús. said, "The man who healed me told me to carry the El bed." hombre que me sanó me dijo que cargara mi cama. And if somebody has power to make me whole, Y si alguien tiene poder para sanarme, well, then he has authority to tell me to carry my bed home. entonces tiene autoridad para decirme que me lleve mi colchoneta. And so the man was a walking missionary for Jesus on the Sabbath day. Así que este hombre se convirtió en un misionero andante. We can find great hope and comfort in this story. Podemos encontrar mucha esperanza en esta historia. That in the work of healing and in the work of restoration,
en el trabajo de la sanación, en la obra de la restauración. when we reach out in faith and we trust the promises of God. Cuando por la fe confiamos en las promesas de Dios. Then we experience the healing of Christ in that moment, instantaneously. En ese momento, instantáneamente, experimentamos la sanidad de Cristo. God's word has creative power. La palabra de Dios tiene poder creativo. And when we cry out for help, Jesus, make me whole, Y cuando nosotros clamamos, sáname, Señor, he does not wait to answer that prayer, Él no espera para poder responder esa oración. especially in the work of spiritual healing. Sobre todo en el área de sanidad espiritual. There are times in the work of in physical healing A veces en la sanidad física, that God in his wisdom allows us the natural process of healing to occur. que Dios permite que el proceso natural de sanidad ocurra. But yet we can have confidence that the power of Christ is there present to heal us when we Pero need it. aún allí debemos confiar de que el poder de Cristo está obrando. And so we see that the Sabbath is a celebration of two things. Así que vemos que el sábado es la celebración de dos cosas. One is a celebration of creation. Uno es la celebración de la creación. It's a day that as we can look around at the works of nature and we remember that God is our creator. Es un día que nos recuerda al ver las obras de la creación que Dios es nuestro creador. But it's also a day for us to celebrate God's work of redemption. Pero también es un día para celebrar la obra redentiva de Dios. It's a day to celebrate God's restoring grace and power in our lives. Es un día para celebrar la gracia restauradora de Dios en nuestras vidas. And by keeping the Sabbath, Y al guardar el sábado, we are demonstrating estamos demostrando that we are resting in God's works. que estamos descansando en las obras de Dios. We are acknowledging our complete dependence upon God. Estamos reconociendo nuestra dependencia plena de Dios. And so those who want to say that the Sabbath is of the old law, Aquellos que quieren decir que el sábado es de la antigua ley and that it's somehow, our own works, y que es nuestras propias obras, are missing the beauty and the blessing of the Sabbath. están perdiéndose la belleza del sábado. It is actually the opposite. Es lo opuesto. We are demonstrating that we rest and we trust in Christ, Estamos demostrando que descansamos en Cristo, that we look to Him for salvation. que miramos a Él buscando We look to Him salvación for healing. y miramos a Él para encontrar sanidad. And we are resting and trusting in His presence and power. Y estamos descansando en su presencia y en su poder. So you can understand why the devil has such a hatred of the Sabbath. Por eso entendemos por qué el diablo odia tanto al sábado And he has spent all of his energy and his power y ha usado toda su energía y su poder to turn the attention of the world away from the Sabbath. para distraer al mundo, para que no contemplen el sábado. Because by doing that, he can separate mankind from the power of Christ. Porque al hacer eso puede separar a la humanidad del poder de Cristo. So as we go out with Christ in the medical missionary work, Así que cuando salimos con Jesús a hacer la obra médico misionera as we're sharing with people Christ's healing power in their lives, y al compartir con ellos el poder sanador de Cristo en sus vidas, as we're sharing with them the beauty of the Sabbath, al compartir con ellos la belleza del sábado, we're entering in with Christ into his very ministry. estamos entrando con Jesús en su ministerio. And through that, Jesus is able to be revealed in our lives to the people that we come in contact Y a with. través de eso Jesús es revelado a las personas con las cuales entramos en contacto. And we get to see the joy of Christ's salvation in the people that we're ministering Y to. podemos ver el gozo de la salvación de Cristo en la gente con la cual ministramos. So it's my prayer for each of us today Es mi oración para cada uno de ustedes en esta noche,
that we will be able to better understand and appreciate que podamos entender y apreciar the power of Christ in our own lives, el poder de Cristo en nuestras vidas, the beauty and the joy of the Sabbath, la hermosura del sábado and the power of Christ in being able to heal and restore others. y el poder de Cristo en su capacidad de sanar y restaurar a otros. Because we have a hurting world Vivimos en un mundo de dolor that needs to see Jesus lifted up. y ese mundo necesita ver a Jesús exaltado. Is that your desire? ¿Es ese el deseo de ustedes? Amen. Let us kneel together and we'll have a closing prayer. Vamos a colocarnos de rodillas para orar. Heavenly Father, we thank you again for the incredible stories that you have put into your word of the work of Christ. Padre, te agradecemos por las historias increíbles de la obra de Cristo. And in them, Lord, in these miracles, we sense that we can trust your power even more fully. En estos milagros podemos ver que podemos confiar más plenamente en ti. And Lord, we're asking now for a deeper filling of your Holy Spirit. Señor, pedimos una porción más grande de tu Santo Espíritu, We're asking for a deeper faith por una fe más profunda, and for a greater love for por our un fellow amor más mankind. profundo. Father, use us, Lord, to be able to be your hands and your feet in this world, Úsanos, Señor, que seamos tus pies, tus manos en este mundo so that we can help relieve some of the suffering in this world. y que nosotros podamos aliviar parte del sufrimiento que hay en este mundo. And we thank you, Lord, for the promise Y te agradecemos, Señor, por la promesa that says we can do all things through Christ. who que nos strengthens dice us. que todo lo podemos en Cristo. And we pray this in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.